Yeah. Ganda nung mic Eto ba yung mic na walang kosa? Yung sakto yung pagpunta ko parang nagkusa. Okay, sige, wala nang biro-biro, okay. Okay, paghatak ni Ismaglas kala ko may kaguluhan. Yung pala freestylan, merong kapupulutan. Kaso di lang aral at hindi lang po pangaral. Ang gusto ko sa namin ay para ka nag-aaral. Yung tipong may beat, tapos may mic, may camera. Tapos nun aalisin mo sa lente yung mga bara. Ang tawag dun yung mga bara mo ay sobra-sobra. Di na kailangan pa ng pare ng maniobra. Sawa na kasi ako sa puro padlang, sapat lang. Ay teka lang. Paano kung limitado lang yung gagamitin ko? Tapos yung mga direct hindi na uulitin to. Yung pag sinabi mong Roberto, batang tundo, hindi po pwede na basta-bastang tapakan ninyo. Kasi kapag kami lumalapag lahat kompleto to, na para bang kargada na ginigiba yung bahay nyo. At hindi po pwede na basta lang matamlay. Kailangan namin dito yung gumagalaw parang buhay. At ito yung para bang itim na lalagyan ng kulay. Kasi pag sinabi mabstas yun ang panghabang buhay. Tapos na si Kidlat, susunod na si Udlot. Tapos nun yung mga tropa na parang sumusundot. At hindi ko na kailangan pa doon sa metabe. Ganun talaga kapag kumakanta inaabot ng gabi. Di na kailangan pa na magpapuyat o kaya'y mga yayat. At lahat ng mga ginagamit ko parang hindi maawat. Kasi nga pala kumusta na? Kasi tapos na ang kalayaan daw sa mewatawat. Roberto, kumusta na ang bakasyon? Ganun pa rin, marami pa rin daw ang nag-iilusyon. Hindi sala, ang sabi ko pare walang intensyon. Ang gusto ko lang lagi nagbibigay daw ng leksyon. Kaya ka nakapubo, ibig sabihin galing ng Manila. Parang nakakita ka na nag-rap na nag-gurilya. Tapos nun na para bang ang daming nakapila. Di na kailangan pang hatakin na parang mga tela. Kasi lahat kami dikit-dikit, kabit-kabit. Hindi kailangan dito na sobrang galing, sobra ang lupit. Kailangan lang yung katamtaman. Ang importante pag hawak yung mic dapat meron ka nalalaman. Hindi na uso pare yung basta-basta na lang. Ang gusto ko pag gangsta-gangsta, parang hasta lang. Teka nga pala partida may dumadaan daw. Kaya tayo ay uurong kasi siya ay naliligaw. Ang exit ay doon, ang entrance ay dyan. Bakit siya lumiliko ay nagkamali lang? Teka nga pala hindi, sila pala yung mga may-ari. Kaya pala ganun yung daanan hindi mawari. Na para bang panabong na tinanggalan daw ng tare. Kasi ang rap daw ay hindi ko naman pag-aari. Ang gusto ko lang pare ay lahat ito'y mawari. Ganun kakulay ang hip-hop para bang bahagari. Yo, maraming salamat Idol J Skills. Maraming salamat. Me llegó en Ford, estaba camuflado por humo y alcohol. Tú querías poco y tú cambiaste el rol. El tiempo pasa lento y tú y yo volando, bebé. Sal y lúcete, no estás sola. Que no te dé pena, poco a poco se enteran. Que andando conmigo la cosa se notó. Jugando a las escondidas que el amor surgió. Díselo. Ey, aunque me meta de repente, el que no lo grabe que se lo lleve en la mente. Yo estoy activo, chico, 24/7 como siempre. En el centro yo busco el billete. Ella se sube en la nota, ella me provoca. Como me encantaría ponérselo en la ey, que tú me entiendes que estamos es activo, imperativo, nunca negativo. Mi tipo de sangre es positivo. Yo te canto a ti porque tú eres de los míos. Improvisando ya tú sabes cómo lo hago. Llega el Bofala Tenés, aquí casado estrago. Pero ando con mi crew, la que tú sabes, este negro ya tú sabes le mete. Tú tienes tremenda de camioneta que tiene un botón que si lo hunde se convierte en avioneta. Y sigo rapeando, todo el mundo te respeta. Que tú eres un magnate, eres un multimilloneta. Estamos activos, es la verdad. Ahora me presento, me apodan el Beberra. Escucha que yo le meto porque soy el de Huete. En el Instagram Beberra 1977. Bofala Tenés así entrega 5,000 para que tú lo uses como tú quieras mi beat. Hey, pero ya tú sabes cómo le metes. Pero tranquilo, tú sabes que yo soy el Beberra. Que no vale el dinero, lo que vale es la humildad. Yo quiero que este video lo subas al Instagram porque tú eres famoso y tú me haces viral. Escucha cómo suena, digo la verdad, soy el rapero, el que tiene muchas rimas. Que mi Dios lo guarde y también me lo bendiga. Tú eres caro como Messi en Argentina. ¿Cómo sales? ¿Cómo sales?